Halo pembelajar bahasa Jerman, berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Jerman bersama dengan saya, Frau Dinar Ika, dan pembelajaran kurang lebih selama 60 menit ke depan. Untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, lalu kemudian like, dan juga tulis komentar kamu ya di kolom komentar. Selamat belajar. Ya, coba Talita, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Talita Erinnerst du daran, ingatkah kau? Ikoswek ya, Bro. Ya? Ikoswek itu yang video. Yang Suaranya cara kok ini? tanya. Ya, gestern haben wir über Begrüßung ya, tentang menyapa ya, Talita. Ya, Ya, good ya. Und was noch? Gramatik itu ya, Bro. Ya, gramatik über offizielle Uhrzeit ya. Ya, Uhrzeit ya. Aber informal. ya formal ya, masih formal ya. Oh iya, Was Bro. noch? Talita? Konjugierte Verb, erinnerst du? Ya Oh kan? iya, yang kayak Ya. I. Ya, good. Ich esse, was noch? Aku share ya sambil ya. Jadi, Gesundheit. Gesundheit. Danke. Ya, aku share ya, Talita Frau. ya. Moment. Ya. Ya, kelihatan nggak, Talita? Ya, Frau, kelihatan. Di layarmu apa? PPT ya? Iya, benar. Oh iya, oke. Soalnya di depanku ini beda. Ya, oke, good ya. Wir haben schon gelernt hier konjugierte Verb ya. Coba bacakan dulu dong, Talita. Ich Ich studiere studiere Mathe, du ya. studierst Mathe, sie studiert Mathe, wir studieren Mathe, ihr studiert Mathe, sie studieren Mathe. Ya, good ya. Ini jangan sampai lupa, level A1 ini benar-benar diperhatikan. Jangan sampai salah nanti pada saat mengucapkan atau menuliskan pada saat ujian ya, Talita ya. E, ST, T, EN ini untuk wir, lalu T, lalu EN ini sudah tahu pasti ya kalau Talita ya, sudah hafal ya. Iya, Frau, udah. Oke, good. Nah, kemarin ada yang Essen ya. Essen ini agak berbeda karena kata kerja tak beraturan. Nah, coba kau bacakan dulu, Talita. Ich esse, du isst, sie es isst, wir essen, ihr esst, sie essen. Ya, good ya. Oke, also wir haben schon gelernt über Nomen ya, Nomen ya. Wir haben schon das gelernt auch ya. Nomen kata benda yang mana kita melihatnya mengenai artikelnya, der, die, oder das ya. Di Iya, mana Frau. itu bisa Talita lihat kamus online-nya? Yang di L itu apa sih namanya? Ya, Langenscheidt ya. Langenscheidt ya. Ya, good ya. Nah, itu jangan lupa dibuka-buka oleh Talita sehari kalau bisa setiap hari ya Talita ya. Langenscheidt ya, Kemarin Frau. ya, mengenai misalnya ada kata benda yang Talita baru temukan, langsung cari di situ artikelnya. Tulis. Jadi ada tulisan untuk Talita mencatat kata-kata benda tersebut artikelnya. Karena dengan mencatat Talita nanti akan erinnerung akan terkeluarkan pada saat nanti mau ujian. Ujiannya kalau bisa ambil Agustus saja, kalau enggak Talita ya. Bisa Oh ya, iya, mudah-mudahan. Yang Berarti aku share kemarin kan. berarti Talita ambil A1, Frau, enggak sampai A2 gitu. Menurutku sih ambil A1 dulu ya. Jadi paling enggak di tangan Talita. Jadi kalaupun misalnya nanti ada yang artikel, jadi artikel harus dihafalkan, lalu kemudian nanti diterapkan ketika menggunakan kalimat ya, pelan-pelan saja, tapi kalau kita catat-catat terus sampai Agustus, bisa kok itu keinget oleh Talita ya. Oke, good ya. Heute wollen wir inofficial Uhrzeit ya, inofficial atau keterangan tempat yang tidak resmi atau yang informal seperti itu ya. Nah, kalau kemarin yang formal itu gimana? Coba jelaskan dong Talita contohnya
Misalnya di sini kita katakan saja 14.30 Talita. Es is apa coba? Es ist 30 Uhr 14. Es is 30 Uhr 14. Nah, terbalik ya Talita ya. Jadi di depannya dulu itulah official ya. Es Ya, Bro. is Es ist 14 ya, Uhr 30. 30 ya. Es ist 14 Uhr 30 ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke yang tidak official atau inofficial atau informal ya. Nah, informal itu terdiri dari biasanya dia kalau dalam bahasa Indonesia tuh misalnya jam 1 kurang 5, jam 3 lewat 10 gitu. Jam 3 kurang seperempat gitu loh ya. Talita ya. Kalau yang kemarin kan official itu jam 13 lewat 30. Walaupun dia jam 13 lewat 50, kita mengatakannya jam 13 lewat 50, tidak jam 14 kurang 10 menit. Seperti itu. Makanya tadi 14 berapa tadi Talita? 14.30. 14.30 berarti es is 14 Uhr 30 ya. Ulangi Talita 14.30 berarti official Es ist 30. 14 Uhr 30. Ya, ingat ya. Angka yang depannya dulu baru baru angka belakangnya lewat berapa gitu. Itu paling enak. Coba kita tektok-tektok lagi. Jam 12.15. Es ist 12. Ya. Entschuldigung ya. 12.30 ya, Frau tadi? Ya, sorry. Ya, 12.30 bitte. Es ist 12 Uhr 30. Es ist 12. kalau 12 berapa itu, Talita? Ayo, coba. 12. Ya, genau ya. 12 12. Uhr ya. Oke, nah kita sekarang ke sini dulu deh Talita, Entschuldigung ya. Kita ke sini dulu ya, Dek ya. Nah, kita coba ini dulu ya. Oke. Nah, coba bacakan Talita dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, yang ini 11 sampai 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, ini kurang lebih sampai 20 itu seperti itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini jangan lupa ini jadi hafalan saja berarti Talita karena 11, 12 itu tidak mengikuti pakem ya. 11, 12 gitu ya. 11, 12 lalu coba ulangi Talita. 11, 11, 12. 12 ya. Lalu kemudian 13 ini ngikutin pakem yang 1, 2, 3, 4 yakni dry-nya diambil fir terus tambah chen. Kecuali siben dia jadi sip chen ya. Oke. Sip chen ya. Lalu ahchen kembali lagi, noinchen kembali lagi, lalu cuanci ya. Oke. Nah, Talita kita coba lagi sekarang ke yang 21. 21 coba bacakan Talita. 21. Nah, Ein und 20 bukan ada S-nya ya, tapi dia Ein und 20 ya. Nah, ini lebih ke arah, jadi di belakangnya dulu, 1 dan 20 ya. Tadi terakhir kan 20 20 ya, Talita ya. Oke, jadi 1 dan 20. Di sini 2 und 20, 2 dan 20, 3 dan 20. Cancih ini G-nya kurang, sorry. Ya, seperti itu ini digabung ya. Lalu 4 dan 20 ya kan. Cara menghafalnya ini teknik menghafalnya saja ya. Talita ya. 5 und 20. Jadi 5 dari belakang dan 20. 6 und 20. 6 dan 20 ya. Nah, ini kembali lagi sieben yang di sini ya. Sieben dan 20 ya. 8 dan 20. 9 dan 20. Lalu kemudian dry cih ya, karena dry 3 tinggal ditambahkan cih ya, seperti itu ya. Oke, ini kau sudah pelajari kan Talita? Untuk berapa? Sudah ya.
Oke, coba bacakan Talita 21. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya, dry sih. Nah, kalau kita lihat di sini Talita berarti dari 20 cuanci, 30 dry cih. Jadi ada akhiran cik 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 ya, cih cih cih. Nanti begitu juga vircih di sini ya, 40 ya kan. Lalu nanti 50 fumcih. Jadi tinggal ditambahkan ciknya, tetapi khusus yang cuainya ini enggak cuai cih, tapi cuan cih ya. Lalu 60 apa kira-kira kalau begitu Talita di sini? Funcik, seksik. Seksih ya, good. Nah, kalau untuk yang 70-nya ini bacakan Talita. Sipsik. Sipsih. Iya, good ya, genau. Seperti itu ya. Nah, sekarang tadi sudah sampai cuanci. Sekarang yang 30-nya Talita ingat 1 ditambah 30 ya kan? Selalu belakangnya. 2 dan 30, 3 dan 30, 4 dan 30, 5 dan 30, 6 dan 30, lalu kembali lagi 7 dan 30. Sieben und 20 ya, Talita ya. Oke. 8 dan 30, 9 dan 30, lalu 40 ya, seperti itu. Coba bacakan dulu dong Talita 31. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40, ya good ya. Nah, tadi sudah dapat polanya ya Talita ya. Berarti yang 41 berarti sama saja ya. Ini 1 dan 40, 2 dan 40, 3 dan 40 dan seterusnya. 7 dan 40. Unvirci 8 dan 40, 9 dan 40, lalu 50 ya. Oke, bacakan dong Talita. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 ya, good ya. Nah, sekarang kalau 51 sampai ke 60 tadi Talita udah bilang kan 60 ya. Nah, Iya. coba dong Talita katakan 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. ya, good ya. Berarti polanya sudah tahu ya. Coba 61 Talita ke 70. 61, Ya, 61. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 70 ya, good ya. Jadi sudah tahu Talita. Nah, sekarang kita coba ke dia 100. 100 ya. Coba bacakan Talita. 100. Ya, 100 bisa juga dibaca saja dengan 100 itu das is egal ya, nggak apa-apa ya. Lalu kalau 101 101, berarti 102 berapa Talita? 102. Ya, 103. 103. Ya, 104. 105, 106, 107, 108, 109. Ya, good. Und so weiter ya. Nah, 200 200. 300 berarti berapa Talita? 300. 300. Lalu 400. 400. Seterusnya coba. 500, 600, 700, 800, 900. 1000 berarti, Vel. 1000 ya, 1000 thousand ya. Ini ya, thousand ya, good. Nah, sekarang thousand itu kan 1000. Kalau thousand satu, Entschuldigung. 1001, 1001. 1001, 1002 und so weiter. Nah, tetapi kalau 1900 dia nggak menyebutkan 1900, tetapi apa? Dua di sini ya Talita ya. 1900 gitu loh ya Talita ya. Kan? Jadinya apa? 1900. Ya. Nah, 1900 itu kok 1945 berarti coba bacakan Talita. 1945.
Nah, kalau 1938. 1938 ya, Frau? Ya. 1938 Ya, good. 1955. 1955. Ya, good. Sudah tahu ya. Berarti 1988, Talita? 1988. Ya, good. Nah, sekarang kita ke 2000. 2000 itu berarti tadi kan 1000 itu thousand. Kalau 2000 berarti apa itu disebutnya? 2000 ya, Bro. 2000 ya. Nah, tetapi kalau 2004, Talita. Bentar, Bro. 2000 berarti 2000. 2000 right? Ya, genau ya. 2001, 2000, 2003, 2004, 2005, und so weiter. Coba Talita sampai 10. 2006, 2007, 2008, 2009. 2000 no, Right. berapa? 2009. 2000, 2010. 2010. Ya, tadi kan sudah 2009 kan, abis itu 2010 ya. Nah, sekarang kalau 2025, Talita, itu kan tadi sama mirip dengan ini. 101, 1004, 1010, seperti itu ya. Nah, kalau 2025, 2025. 2025, good. Lalu kemudian kalau 2020, 2020. ya, good ya. 2022, 2000. ya, 2020. good ya. Oke, berarti sudah paham ya, seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi Talita ke official, inofficial ini ya, child ya. Oke, good ya. Lalu kemudian ini ya, Talita ya, SIC benur. Ini apa termasuk di sini, Talita? Jam 7. Jam 7 ya. SIC benur ini termasuk official ya. SIC benur. Nah, yang kita lihat yang kedua ini kira-kira official tidak, Talita? Enggak. Ini es is kurz nach 7. Berarti artinya apa? Kurs itu 15 ya, Bro? Apa? Kurs itu sedikit, jadi enggak exactly. Jadi itu adalah 7 lewat dikit gitu loh. 7. Ya kan? Oke. Dikit itu berapa, Bro? 40, 45 gitu. Iya, itu enggak ada. Nah, itulah makanya inofficial tadi ya. Makanya jarang dipakai sih memang ya. Jadi kayak kita lah ngomong, jam berapa kita mulai? Jam 7 lewat dikit lah ya gitu. Aku datang jam 7 lewat ya. Nah, lewatnya kan enggak kira-kira 5 menit, 10 menit gitu loh ya. Inofficial itu makanya ya. Oke, yang berikutnya Talita, es is viertel nach 7. Jadi nah itu artinya apa berarti Talita? Lewat ya, Bro? Lewat, good. Kalau kurang itu for ya nanti ya. Good. Nah, ini kalau es is viertel nach 7. Viertel inget kan apa? Berapa? 45 ya, Bro? 40. Viertel seperempat ya. Viertel. Jadi itu berapa, Bro? Gimana? Seperempat itu berapa ya, Bro? Seperempat 15 menit berarti. Oh, berarti 7/15 gitu. Iya, genau ya. Jadi ini 7/15. Jadi kalau bisa kita tuliskan di lambangnya berarti 7/15. Ya, seperti itu ya. Nah, yang berikutnya Talita coba SI coba bacakan dulu. 5 vor halb 8 ya. Ini adalah 10 atau bacanya dari belakang dulu ya. Ini jam 8 kurang kan for 10. Bukan 5, Bro. Nah, ini halb 8 itu adalah setengah 8 ya, setengah 8. Nah, 5 ya? Jam setengah 8 kurang 5 gitu, Pak. Yes, ya, genau ya. Jadi berapa kalau lambangnya Talita?
8 kurang 5 berarti Mm-mm. 725. Ya, good ya. 725. Good ya. Lalu kemudian ini gampang ya. S is half ya. Atau kalau officialnya apa ini Talita? S is S is ya. 7 or Dry sih good. Berarti 7 dry 7. sih ya. Good. S is funds half Berapa ini angkanya? 8 lewat 5. Ya, 735. setengah. Jadi 735. Good. Oke, ini bacakan Talita berikutnya. S is virtual for 8. Ya, berapa itu angkanya? 8 kurang 15. Iya, Mm-mm. Jadi 745. jam hitung tulisannya 7.45. 45. Ya, good. Lalu kemudian bawahnya S is 10 for 7. ya, berapa Jam itu? 9 kurang 10. Jam 8.50. 8.50 ya. Good. S is kurs 7 for 7. Kurs ini nggak bisa di ini. Talita ya, tadi ke-mute. Jadi ini nggak usah dituliskan ya. Kalau yang kurs ya, biarkan saja. Karena itu juga inofficial ya, Talita ya. Oke Berarti ya. itu yang formal ya, Prof? Yang formal itu sebenarnya yang kau pelajari benar-benar karena dia memang akan diucapkan secara dituliskan gitu ya. Yang sering kali tertulis gitu ya. Tadi ingat 7.30 berapa kalau official Talita? S is? S is 7 or 30. Ya, good. Jadi depannya dulu, baru baru belakangnya ya. Kalau 8.50 Talita. S is? Yang formal, Prof. Ya, formal aja. S is as or funchik. Urfungsi. Oke, good ya. Oke, sekarang kita coba yang ini ya. 1445 di sini inofficialnya S is virtual for dry ya. Lalu kalau untuk officialnya S is virtual for dry berarti 3 kurang 15. Nah, 3 jam berapa? 2.45, Prof. Ya, tapi selalu kalau official itu tulisannya ya, Talita, artinya 14 benar dibaca Virchen. Oh, iya. Oh. Ya, jangan dibilang bahwa es is cuai fun virci 9 ya. Jadi tetap benar-benar sesuai tulisan. Jadi sebenarnya official itu gampang kok. Depannya dulu S is Virchen, lalu dibacakan, baru 45 ya. Oke, good. Inofficial coba ini Talita, ini sudah tertulis ya. Es is virtual nach 1. Virtual nach 1. Jadi dia 15 menit lewat dari pukul 1. Nah, dia enak aja di sini bikin 1 di sininya kan ya Talita ya. Karena apa? Karena dia inofficial tadi. Terus dia bilang lewat 1/4 pula dia bilangnya kan. Nggak yang formal ya. Lalu kalau yang formalnya bacakan Talita. Es ist 13 Urfunchen. Ya, Dreichen Urfunchen. Jadi Dreichen-nya dulu, baru tambahkan baru Funchen ya. Good. Ini coba Talita. Es ist 7:30. Ya, 7:30, 7:30 ya. Tapi kalau officialnya bitte? Es ist 18:30. 18:30 ya, seperti itu. 18:30 ya, seperti itu. Ini coba Talita. 4. Ya, lalu yang officialnya 13:30. ya, oke ya. Jadi seperti itu ya. Udah paham lah ya kira-kira ya Talita ya? Iya, Prof. Udah. Ada yang mau kau foto 1, 2 ini? Silakan. Iya, tadi udah aku SS, Prof. Oh, udah SS. Oke, good ya. Oke, good Talita. Ini tadi sudah juga angka ya. Nah, sekarang jangan lupa Talita, di dalam setiap kata benda negara itu selalu ada artikelnya ya. Ini contoh saja artikelnya di Turki, di Swiss, di Ukraina, di Slowakia, di USA ya. Kalau USA-nya di sini D-nya bukan femininum, tetapi dia
plural ya, karena USA itu terdiri dari negara-negara bagian ya. Nah, Ya, Frau. kalau ditanya woher kommen Sie? Misalnya dirimu datang dari Swiss lah kita katakan. Apa jawabannya? Ich Was komme sagst du? Ya, ich komme aus der Schweiz. aus der Schweiz ya, karena di Schweiz itu deklinasinya ketika menjadi ada pengaruh aus yakni preposisi datif dia menjadi der ya. Ini kau sudah pahami ya ini ya. Iya, Frau. Untuk ininya juga sudah tahu ya. Oke, good. Atau misalnya ini kan ikome tadi aus prepositionnya datif ya. Tetapi ketika kita bilang wohin waren Sie ya yang ini ya. Wohin waren Sie ya. Nah, Baru kalau Swiss juga apa jawabmu? di Schweiz. Komplit coba kalimatnya Talita. Ich fahre in die Schweiz. In die Schweiz ya, good, genau ya. Jadi seperti itu ya. Itu harus tektok-tektok Talita pahami ya untuk negara. Tapi negara sih nggak banyak ya. Paling ya tentang kita saja. Aus Indonesian boleh tanpa artikel. Jadi biar nggak repot ya. Tapi memang sih kalau nggak salah Indonesian itu tidak ada artikelnya ya. Khusus negara-negara yang ini ya di Turki, di Swiss, di Ukraina, di Slovakia, di USA. Tapi ada lagi negara yang lain lagi dia ada der ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Ini untuk pembuka saja wawasan mengenai kata benda negara ya. Oke, good genau. Good ya. Lalu kemudian nah, coba lihat halaman 20 dong. Talita ada bukunya atau pakai yang PDF kemarin? Ini kan tadi tuh pakai HP Frau, jadi bentar ya Frau, saya lihat dulu. Oh, kalau bukumu ada juga memang? Yang buku A1 kayaknya mesti dalam kota deh Frau. Tadi ambil tadi. Oh, oke. Ya buka Kayaknya dulu iya. boleh. Di ini, di handphone, gitu. Udah lamanya loading. Bentar ya Frau, lagi loading. Ya, Frau. nggak apa-apa. Halaman 20 ya Frau? Ya, 20 coba Talita, sudah kelihatankah? Nah, nanti ada pertanyaan tentang hobi-hobi juga ya, Talita ya. Kita sedikit-sedikit ya. Ini tentang hobi, makanya aku coba untuk kita membahas ini kembali ya. Sudah kelihatan Talita? Belum Frau, masih ya. blur, masih loading. Ya. Nah, di sini sambil ya nunggu ya. Di sini über meine Hobbys. Hobbys itu plural ya. Jadi meine Hobbys ya. Meine Freunde. Nah, Freunde teman-teman. Jadi bagaimana dia melakukan aktivitas bersama teman-temannya seperti itu ya. Nah, di sini di gambar ini nanti Talita akan lihat ada informasi mengenai si Kaca Petro ya. Kaca Petro ini adalah kelahiran 17. 1990 in Berlin ya. Si Kacas ini punya foto album. Es gibt 5 Fotos here ya. Belum kelihatan? Dapat Frau. Sudah ya. Es gibt 5 Fotos von Kaca Petro ya. Hast du schon das Ja, ich gesehen? Ja, gefunden.
Good ya. Yang nomor 1 ini kayak ada piring-piring. Makanya di situ dia bilang ich koche gern ya, Talita ya. Nah, Ya. di sini berhati-hatilah nanti ada soal-soalnya tergantung subjeknya. Kalau sudah ada mau nggak mau conjugate verbnya berarti ich koche gern ya. Tidak ich kochen gern, enggak. Tadi kan Talita sudah ingat conjugate verb itu ditambahkan infinitifnya dengan ya, seperti Iya, Frau. koche ya. Good. Nah, nomor 2 Talita bitte Tom und ich mhm. ini jalan spazieren ya, Frau, atau di Oh, atasnya ada ya? di atasnya sayang. Iya, coba bitte. Reisen. Tom Ya, und ich reisen gern. Paris, Tom. wir lieben die Stadt. Ya, good ya. Tom und ich reisen gern ya. Tom dan saya senang berpelesir, berpergian ya. Pergian. Paris, ya. Paris, kita sangat cinta kota itu. Ini kayak bikin ini ya, apa Snapchat ya kalau ini ya. Ya, tapi ini Cetan gitu. ya, kayak bikin diary tapi ditempel-tempel foto gitu juga lah kali ya maksudnya ya. Nah, Iya, ini iya. ada tentang temannya si Tom dan dianya ya kali ya, si kacanya juga kali ya. Nah, tapi ini sekarang ada nomor dry ini ada tentang Betty. Apa kira-kira isinya di sini Talita? Betty und die Bücher. Ya. Sie list yang membaca kali ya, Bro? Iya, karena banyak buku ya. Si list gern ya. List itu dari apa Talita kata kerjanya? Listen. Lesson ya, good. Nah, lesson itu jangan lupa dia jadi list. Dia sama kayak essen. Iye jadinya ya untuk conjugate verb orang ketiga dan juga orang kedua ya, kedua tunggal ya. Betty und die Bücher, si liest gern ya. Dia senang membaca. Good ya. Nomor 4, bitte Talita. Das Hobby von Ben, singt super. Ya. Hobinya si Ben, dia bernyanyi dia bernyanyi super banget gitu lah. Pokoknya keren deh dia nyanyi gitu ya. Das Hobby von Ben, singt super. Singt pakai T ya karena dia laki-laki ya. Good. Nomor 5, Talita bitte. Hannes, Markus und der Fußball. Ya. Sie spielen super. Si spielen super ya, karena di sini ada Hannes dan si Markus. Banyak orang ya, mereka lebih dari satu ya. Dan futsbalnya gitu ya. Mereka bermainnya super sama kayak tadi si Ben ya. Dia bernyanyinya super gitu ya. Oke, good ya. Nah, artikelnya di sini coba lihat Talita di yang kuning itu, kotak kuning artikelnya. Bacakan langsung ya, langsung aja der Fußball lalu ke bawah. Der Fußball, das Hobby, die Stadt, die Bücher. Nah, die Bücher itu kan plural. Dia dari apa? Untuk yang tidak pluralnya atau singularnya, Talita? Singularnya di Bücher itu di Bücher buku-buku gitu ya. Atau hobi kan di hobbies ya. Stat itu di stete pakai umlaut A-nya. Plural. Bücher itu dari mana? Berasal dari mana? Buch ya, Frau. Die Buch. Ya, genau. Buch. Aber das Buch ya, das Buch. Nah, nanti bisa kau lihat lagi habis kita belajar ini semuanya di kamus Langenscheidt. Kau lihat ya Talita ya, misalnya stat ya, hobi tadi ya. Jadi benar-benar kau jadi ingat kembali nanti pas Agustus jadi bisa menjawab soal-soalnya. Good ya. Good ya. Talita sekarang kita kurs masih Seite 20 ya, bitte guck mal 3b ya, ergänzen Sie die Endungen ya, und ordnen Sie die Kommentare den Fotos zu. Fotos zu ini ordnen tahu kan Talita? Trennbare verb ya, yang dia di belakang untuk sisipannya ya. Ingat kan Talita minggu lalu kita juga sudah agak menyinggung ya? Ya, bagaimana Talita? Ya, good, benar ya. Oke.
Ya, dipisah ya, seperti itu ya. Oke, nah di sini ada foto-fotonya. Ini kau sudah pernah ngerjain kan ya, Talita ya? Udah, Frau. Ya, tapi kita erinnerung lagi ya. Anne Huber, lustig. Apa ini kira-kira? Singnya ini Next. singst pakai ST ya, karena apa? Karena itu, Frau, apa sih ini? Do-nya itu, Do. subjeknya. Ya, subjeknya adalah do. Good, genau. Nomor B di sini adalah Agnes Ich reise. berkata, Ich reise im August nach Paris. Kommt ihr? Ya, kommt ihr ya, good ya. Nah, ini fotonya nomor 2 ya, karena tentang mengomentari si Tom und ich ya, yang jalan-jalan ke Paris ya. Good ya. Nomor C ini foto nomor berapa? Coba Talita. Dia komentari. Fünf, Frau. Hah? Fünf. Fünf ya, good ya, karena tentang fußball ya. Lalu conjugierte verb-nya bagaimana? Spielen Sie Fußball oder tanzen Sie? Ya, betul, genau ya. Jadi mereka tuh bermain futsal atau berdansa atau menari ya. Oke, good. Nomor D. Ini Bild nomor 1. 1 ya, good. Hallo Katja, kochen wir am Wochenende Spaghetti? Ya, good ya. Kochen wir am Wochenende Spaghetti ya. Jadi kita akan masak nanti di akhir minggu spaghetti kah gitu ya. Good. Weiter E. Bild nomor 3, Frau. 3 ya, genau, good. Ich lese ein Buch von John Grisham und du? Ja, ich lese ein Buch von John Grisham. Und du? Von John Grisham ini artinya apa, Talita? Dari si John Grisham, Frau. Iya, ciptaannya atau karangannya ya. Atau misalnya ein Lied von Johann Sebastian Bach, pakai von ya. Von itu dikarang oleh, dibuat oleh gitu ya. Atau bahasa Inggrisnya by, misalnya made by, dibuat oleh ya, created by, diciptakan oleh begitu ya. Good ya, good. Nah, ini nanti dilihat, boleh kau bacakan kah Talita untuk yang kotak kuningnya biar mendalam lagi untuk conjugierte verbnya. Ya, bitte. Ich spiele. Ich lese, du spielst, du liest, sie spielt, sie liest, wir spielen, wir lesen, ihr spielt, ihr lest, sie spielen, sie lesen, sie spielen, sie lesen. Iya, good ya, genau ya. Jadi ini diingat-ingat untuk A1 itu selalu begitu, dia conjugierte verbnya harus benar. Ya, Talita ya. Salah sedikit nanti mengurangi penilaian ya, Talita ya. Oke, good. Hast du Frage oder Fragen, Talita? Nein, Ada pertanyaan? Keine Frage ya. Oder ya, good. Oke. Kita coba sekarang Seite 21 ya. Di sini 21 di sebelahnya ya, Talita. Ya. Ya, di sini gehen wir ins Kino ya, dia bilang di sini ya. Nah, kita coba dengarkan dulu lah ya untuk menambah kosakata atau perbendaharaan hören-nya Talita ya, momennya. Kita coba dulu suaranya dari YouTube saja ya. Ja. Netzwerk. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch B1 Teil 1. Von Stefanie Dengler, Paul Rusch, Helen Schmitz und Tanja Sieber. Klett Langenscheidt GmbH, München 2013. Aufgabe 6. Kapitel 1. Gute Reise. Yang nomor 6, Pak. Iya, bentar ya. Iya. Kita yang 5A ya, di sini hören Sie und lesen Sie den Dialog. Wann gehen Katja und ihre Freundin Betty ins Kino ya. Jadi dengarkanlah dan bacalah, ada dialognya di bawahnya kan ya, Talita ya. Kapan sih Kaca dan temannya perempuan Betty pergi ke bioskop ya? Kita dengar 5A ya, 5A ya, bitte.
Aufgabe 5a. Gehen wir ins Kino? Ja, gern. Wann? Kedengaran nggak, Am Talita? Samstag? Dengeran, Frau. Nee, das geht leider nicht. Am Mittwoch? Ja, super. Ya, good ya. Jadi itu dia akan perginya kapan, Talita? Rabu, Frau. Rabu ya, order apa? Mittwoch ya. Mittwoch. Ini kau sudah paham ya, berarti gak usah terlalu kita inikan lagi ya. Oke, good ya. Gehen wir ins Kino? Ja, gern one am Samstag ya. Nih, das geht leider. Nih, das geht leider nih berarti nggak bisa gitu ya. Talita Iya. tahu ya ini ya. Percakapan Iya. ini sudah paham ya? Biar Paham, kita Frau. cepet ya. Oke, am Mittwoch. Ya, super. Ah, Jadinya super. hari Rabu ya, good. Nah, nama-nama hari tahu kan ya sudah ya, Talita Oh. bitte sag mal. Coba ucapan Montag. Montag, Dienstag. Ya, good, bitte. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ya, kalau misalnya kita mau pergi hari Selasa gitu, ngomongnya gimana, Talita? Misalnya kita mau pergi ins Theater gitu loh, ins Theater Selasa, bitte? Maksudnya ini terserah, Frau, kalimat Ya, ini. terserah. Tapi kita ins Theater, in das Theater kan, jadi ins Theater ya, bitte? Ich möchte am Dienstag ins Theater gehen. Ya, pakai möchte ya. Kalau begitu good, oke. Bisa juga langsung kalau misalnya nggak pakai möchte, ich gehe. Am Dienstag ins Theater. Ya, oke, good ya. Oke, good. Nah, sekarang kita lihat di sini di bawahnya yang B itu ya, Talita. Itu ada ins Theater, ins Schwimmbad, ins Restaurant, ins Museum, ins Cafe, ins Fußballstadion. Ini berarti artikelnya apa ini mereka ini semua kok sama ins? Das. Das ya, good. Terus kenapa ins sih? Indas? Karena iya indas, Frau. Kenapa nggak indem? Karena artikel kayak teater emang das, Frau. Artikelnya kan das. Tetapi kenapa nggak indem Theater, indem Schwimmbad kan datif kan, kalau indem kan. Kenapa indas? Kenapa akusatif sih menurutmu? Karena in bukannya memang preposisi akusatif ya, Bro. Nah, in itu bisa akusatif, bisa datif. Oh, di tengah-tengah aja, Bro. Indikasinya apa? Kenapa ins di sini? Karena biasa kita dengar juga emang ins, Bro. Ya, kalau begitu kita melihatnya begini ya. Nanti kalau Talita lihat begini, berarti ini adalah sebuah pergerakan. Pergerakan kayak kemerdekaan aja. Bukan itu maksudnya ya. Pergerakan tuh maksudnya es gibt eine Bewegung ya. Ada pergerakan, ada pergi. Misalnya gehen wir ins Kino, pergi nggak kita ke kino? Kita mau pergi nggak ke bioskop? Nah, pergi itu biasanya adalah diikuti oleh akusatif. Darum prepositionnya mengikuti juga jadi akusatif. Kebetulan dia adalah in. In itu bisa akusatif, bisa datif. Nah, karena bisa akusatif dan datif, dia tergantung lagi ke kata kerjanya. Karena akusatif atau datif itu bergantung antara dua. Verbennya, order prepositionnya ya, seperti itu ya, Talita ya. Good. Tapi kalau Bukannya 3, Frau. Hah? Bukannya 3, Frau. Verben, preposisi, sama kata kerja. Iya, verben. Kata kerja verbennya. Verben ya. Iya, verbennya seperti itu. Nah, contohnya dong Talita, misalnya kita ganti ini, kita berandai-andai, nggak usah sesuai teks ini dulu ya. Misalnya nih in Schwimmbad, tadi kan gehen in Schwimmbad. Kita pergi nggak ke Schwimmbad? Kan gehen. Nah, kita ganti dong karena dia kan in itu bisa jadi akusatif order datif kan ya. Nah, kata kerja yang cocok kalau dia jadi datif apa sih, Talita? Im, Frau. Im Schwimmbad. Im Schwimmbad. Apa tuh kira-kira contohnya? Kata kerja datif. Ya. Tadi kan ich gehe ins.
Kalau Schwimmbad. gedatif berarti nggak itu ya, Frau, nggak pergi, dia nggak gerak. Enggak, iya. Apa? Bisa diganti dengan apa? Swim bergerak ya, Frau, swimmen. Bergerak. Tapi dia bergeraknya kan, saya bergerak di Schwimmbad ya. Saya bergerak lebih ke arah bergeraknya apa? Deutsch-nya apa kira-kira? Swimmen. Berenang, saya berenang. Iya, berenang bisa. Ich schwimme im Schwimmbad ya. Betul. Swimmen. Im Schwimmbad ya. Ya enggak? Oder einkaufen ya. Einkaufen itu kan berbelanja ya. Trennbare ya. Ich kaufe, supermarket itu apa? Der ya. Der Supermarkt. Sekarang jadinya kita nggak in den Supermarkt, tapi im Supermarkt ya, seperti itu. Di chat kau lihat kan ya, Dek? Iya, Frau. Ya, good ya. Seperti itu ya, Dek ya. Jadi kurang lebihnya kalau kau mau lihat indikasinya dari mana, karena dia ada pergerakan tuh pergi. Ich kaufe im Supermarkt ein. Supermarkt ein. Nah, ini jadi dia menunjukkan bukan pergerakan kan ya, Talita ya. Jadi saya in the middle of the supermarket gitu loh. Saya lagi belanja nih. Saya lagi belanja di supermarket. Saya lagi berenang di kolam renang gitu ya. Tapi kalau IGY itu kan pergi ya. Gitu. Nah, kalau pergi berarti dia langsung berubah jadi indas ya. Akusatif ya, Frau. Begitu ya, Bewegung ya, Dek ya. Ingat ya nanti ya, kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, kau langsung tektok ini apa ya kira-kira. Ini tuh kan bisa akusatif oder datif, berarti kata kerjanya yang kau ganti ya, Dek. Begitu ya. Dia ada kegiatan menuju kolam renang nggak? Atau menuju supermarket nggak? Kalau nggak ada ya udah, berarti im atau indem, atau kalau misalnya inder ya, kalau dia di ya kan? Oke, good ya. Nah, kalau misalnya kita menonton di kita makan di kafe misalnya, apa Deutsch-nya? Im Cafe ya, good ya, seperti itu ya, tinggal diganti ya. Kalau di sini kan IGY ins Cafe ya. Saya pergi ke kafe ya. Saya pergi berarti indas ya. Oke. Good. Hast du Frage oder Fragen? Nein, iya. Nein ya, good. Nah, coba guck mal Seite 21 ini, Talita, di kolom yang warna kuning ya. Ya oder nein Frage. Nah, kalau kau mau atau kalau kau ditanya ya, gehen wir ins Kino, Talita, apa jawabnya berarti? Ya, wir gehen. Ya, wir gehen. Am Samstag gitu ya, oder am Dienstag ya. Jangan lupa kalau hari itu am ya, oke. Nah, itu peletakan harinya tadi di belakang ya, Frau? Misalnya di belakang boleh, di depan juga boleh. Tetapi ingat, setelah am Samstag berarti gehe ich. Ya, predikat selalu nomor 2 ya. Ingat kan? Coba contohkan kalimat. Pertanyaan apa jawaban, Frau? Saja, statement saja coba. Wir gehen ins Kino. Am Dienstag. Am Dienstag. Nah, coba am Dienstagnya kau jadikan di depan. Am Dienstag. Am Dienstag gehe ich ins Kino. Iya, begitu, benar. Ya, seperti itu. Ya, jadi selalu kata kerjanya nomor 2. Untuk sementara rumusnya begitu ya. Nanti ada klausel-klausel yang lain yang akan kita pelajari kalau dia jadi anak kalimat. Tapi itu lebih ke arah nanti di A2 sih sebenarnya, nggak apa-apa kalau A1 itu masih yang umum-umum saja ya. Lalu kemudian di sini ya oder nein Frage itu kalau misalnya gehen wir ins Kino, Talita, jawabannya ya. Tadi kan ya Talita bilang. Jadi Talita kalau mau nanya ke orang untuk dia menjawab, kamu kemarin datang kan ke sekolah? Nah, itu pakai depannya dulu kata kerja, verb ya, oder interrogation ini ya, sats ya, kalimat interogasi ya, seperti itu ya. Good ya. Hast du Frage, Talita? Ya, Frau. Nah, ini ya.
Oke, good ya. Ini lebih ke arah tadi lagi Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag gitu ya. Ini keseharian ya. Atau misalnya mengenai hobimu. Atau mengenai kita belajar bahasa Jerman hari apa saja. Coba katakan auf Deutsch, Talita. Wir lesen Wir Jerman. lernen Wir lernen Deutsch am Montag, Mittwoch, und Freitag. Good. Oke, good ya. Jadi 3 hari ya, seperti itu. Oke ya. Bisa ini contohnya nanti kalau kau mau bikin, boleh ya. Ins museum, ya. Yang muncul di sini, Frau, belum ada ya memang, Frau. Oh, apa di depanmu? Masih has started screen. Oh, Entschuldigung. Ini gimana? Keluar? Enggak, Frau, masih juga has started screen share. Bentar ya. Ini Talita? Udah ada, Frau. Udah ya. Oke. Aku coba masuk satu lagi biar bisa aku kontrol, bisa ngelihat ya. Bentar. Oh, nggak bisa. Ya. Recording in progress. Ya, oke ya. Jadi kelihatan ya, ada. Nah, ini bisa dipakai oleh Talita ya untuk pengaturan jadwal seperti itu. Coba nanti dibuat, kau tulis saja Talita ya, Montag gehe ich ins Kino mit Lisa vielleicht ya. Contohnya ya, Dienstag gehe ich ins Cafe mit Rose ya. Boleh seperti itu kau tulis-tulis. Jadi lebih paham lagi ya. Oke, Talita ya. Baik, Frau. Good. Oke, good ya. Weiter here ya. Coba kita lihat di sini ordnansi di substantif. Substantif itu bisa saja nomen ya. Maksudnya di sini ada nomennya Fußball, Kino, Stadt, Buch, Musik, Hobi, Autobahn, Rucksack, und Freund ya di sini ya. Nah, coba lihat di Langenscheidt Wörterbuch yang kemarin ya. Talita masih ada linknya kan? Nah, ini artikelnya apa saja sih? Mana yang der, mana yang das, mana yang di. Oder kannst du das direct antworten atau bisa langsung? Huh? Der Fußball, Oke, good. das Kino, Das Kino, good. die Stadt, Ya, das Buch, ya. Musik dia, Frau. Musik di, ya, good. Ya, Musik, good. das Autobahn. Autobahn di. Oh, Autobahn di. Di Autobahn ya. Ya. Autobahn di ya. Sudah semua tadi ya? Belum, Frau. Apalagi? Ya. Ya, ini ya. Jadi kalau der tadi kau bilang apa? Der Fußball. Ya. Fußball. Ya, was noch? Der tadi Rucksack. Rucksack belum ya? Oh, udah. Der Rucksack. Was noch? Der Freund. Der Freund, ya, good Freund. Das tadi das Buch kau bilang. Das Kino. Das Buch. Buch. Das Hobby. Buch. Hobi ya, good. Jadi tinggal yang terakhir ini adalah di Stadt, ya, genau. Die Autobahn. Autobahn und di itu aja. Musik ya. Oh iya, di musik. Di musik ya. Nah, ingat di sini ya, Talita selalu groß geschrieben für Nomen ya. Apapun ininya, dia selalu besar tertulisnya. Walaupun dia posisinya di tengah ya.
apapun posisinya dia selalu huruf besar ya depannya ya. Hobi itu kan ada das Hobby, das Buch, di Stadt dia selalu adalah groß geschrieben, der Freund gitu ya. Oke. Good. Nah, ini coba nanti cari Hausaufgabe-nya, cari pluralnya dong ya Talita ya. Oder kau mau sekarang kerjakan? Die Fußballer gitu ya, Prof. Seperti itu. Seperti itu. Nanti kau tulis di chat ya. Coba cari di Langenscheid ya. Kau kasih waktu 1 menit bisa? Sekarang maksudnya nggak, Prof? Ya, coba kau lihat. Bisa kau lihat di Langenscheid kan online? Iya, Prof, bisa. Oke ya. Coba ya. Kalau nengok di nengok pluralnya di mananya, Prof? Langsung nengok pluralnya di Bentar ya. mana ya, Prof? Langenscheid. Ya, ini yang kemarin ya. Kelihatan nggak di depan? Oh ya, kelihatan ya. Kelihatan, Prof. Ya, ini Mädchen ya misalnya ya. Atau kita buh ya. Buh. Ya, neutrum, das Buch ya. Nah, lalu di sini adalah di Bücher yang belakangnya ini Talita. Oh, Bücher ya. Oke. Ya, kau tulis di chat ya Talita ya. tapi kalau dari HP nggak ada ya, Prof? Hah? Masa sih? Coba aku di HP ku ya. Atau ada ya? Oh, ada, Prof. Tapi Ada kalau ya? kayak tadi Fußball tuh kok nggak ada di bawahnya? Fußball. Ya, cari deh. Di Fußball. Kayak cuma satu gitu, Prof, kalau Fußball. Bentar. Atau kalau di Fußball juga. Nah, cari coba balnya saja coba Talita. Bal ada nggak? Bal. Di bale. Iya, good, benar. Genau ya. Ya, seperti Berarti itu. kalau Fußball di Fußball gitu, Prof. Fußballer, ya, good, benar. Ya, seperti itu. Ya. Terus selanjutnya apa lagi? Screen-nya, Prof. Oh, screen-nya apa di situ? Masih yang Langenscheid. Ah, ya. Bentar. Ya, ini ya Fußball. Dia jadi Fußballer ya. Belle ya, Prof. Nah, ini kita cara penulisannya begini saja, Talita ya. Boleh begini ya. Fußballer ya. Selanjutnya apa, Talita? Kalau rucksack berarti saknya aja gitu, Prof. Iya, betul. Genau. Di rucksack. Ini saya tulis di chat, Prof. Ya, di chat coba ya. Di rucksack. Ya. Di
Ya, sak itu seke ya, good. Equinox. Freunde ya. Ja, Frau. Die Viewer. Udah, Frau. Ya. Ya, di startnya di state ya, good. Kadang-kadang umlautnya, tapi kadang aku tulis ini deh ya. Semuanya aja deh. Umlaut aku nggak ada kalau tulisan umlaut doang. Ban, autobanen ya. Men ya. Musik aja ya, Talita ya. Iya, Frau. Die Nah, Mus. kalau dia kosong biasanya gini aja sih kadang ya. Nah, tergantung sih untuk kamus-kamusnya ya Talita ya. Kurang lebih seperti ini. Kalau di kamus Fußball dia jadi Fußbälle karena di sini ada tulisannya begini ya. Rucksack, Rucksäcke ya, Freund, Freunde, Kino, Kinos. Buh di sini aku tulis semuanya karena ada umlaut di sini Bücher. Tapi kalau di kamusnya dia kadang itu hanya tulisannya ini ada umlaut doang tambah CHER, tambah ER gitu ya. Boleh, tergantung sih ya, tergantung kamus ya. Tapi rata-rata begitu mirip-mirip, nanti lama-kelamaan kau juga tahu bahwa itu maksudnya adalah plural ya. Hobi ini tinggal ditambahkan S, tat ini stete ada umlautnya untuk A, lalu kemudian autobahn ini autobahnen, musik ohne Endungen ya. Good ya. Seperti itu ya, Talita ya. Good, gemah. Mau kau SS ini? Ya, Frau. Udah. Oh, oke. Good ya. Oke, bacakan dong, Talita. Der Fußball, die Fußballer, der Rucksack, die Sorry, Entschuldigung. Fußball, die Fußbälle ya. A ini jadi Fußballer. E. Oh, ya, Ya, E. good. Der Fußball, Ya. die Fußballer, der Rucksack, die Säcke, der Freund, die Freunde, das Kino, Sorry, das Entschuldigung. Talita tadi ruksak ini jadi rukseke ya. Rucksäcke. Ya, rukseke ya. Cuman aku endungannya aja sih. Gak apa-apa deh aku tulis ya. Oke, good. Der Freund, die Freunde, das Kino, die Kinos, das Buch, die Bücher, das Hobby, die Hobbys, die Stadt, die Städte, die Autobahn, die Autobahnen, die Musik, die Musik. Di musik ya, good ya. Oke, Talita. Nah, ini masih mengenai conjugate verb ya. Ini kita lewati saja ya. Talita sudah paham kan ya? Emily catat ya. Catat itu apa Talita? Chat. Chatting ya, ngechat, ngobrol gitu ya. Ya. Lalu kemudian
Ini Arbeitsbuch ya. Nah, kita coba deh yang ini ya, Talita ya. Ini di sini ada ya, di sini ada kalimat ya, ich höre, ini dari hören ya, contoh kalimatnya ya. Di sini schreiben Sie die Verben in der richtige Form ya, dengan bentuk yang benar ya. Kalau di sini dia belum benar nih awalannya, tapi dijawabnya ich höre. Bocorannya adalah hören ya, sehr gern Musik. Aber ich tanzen, tapi yang benarnya tanze ya, nicht gern ya. Nah, coba yang nomor 2 ini Talita apa sih? Andrea spielt gern Fußball und sie chattet catat ya, gern. auch gern ya. Dia senang bermain sepak bola dan dia juga senang chatting ya, ngobrol Ya. di komputer seperti itu ya. Good. 3 Talita. Katja und Tom joggen nicht gern, aber sie schwimmen gern. Ja, Katja und Tom joggen nicht Joggen. gern, Ja. aber sie schwimmen gern. Kaca dan Tom itu nggak suka jogging, tetapi mereka senang berenang ya. Good. 4. Tom geht gern ins Kino und hört Hört ya, hört benar, hört gern Musik. ya. Good. 5. Markus und Hannes kochen nicht gern, sie Ja. lesen auch nicht gern. Ya. Good ya. 6. Nina und ich, wir reisen gern und wir fotografieren. Ya, good. Ya, good ya. Ini seperti yang tadi juga masih ya mengenai hari-hari ya, nggak apa-apa. Kita nggak usah kerjakan. Lalu ini, nah ini kita coba menulis kalimat nih ceritanya nih ya. Kalau misalnya di dalam kalimat ini ya Talita, pada saat soal menulis itu ada kalanya mereka menyebutkannya frasenya saja. Frasenya itu semacam dia belum dalam bentuk kalimat ya. Spazieren gehen, jalan-jalan gitu ya. Tapi ditambahkan nanti dengan subjeknya, misalnya subjeknya ih di sini ya. Nah, di sini subjeknya ditambahkan dengan keterangan. Jadi membuat kalimat lah intinya begitu ya. Spazieren gehen, jalan-jalan. Nah, dia adalah trennbare verb ya. Gayanya yang mendapat konjugierte atau perlakuan karena subjeknya ih ya. Spazierennya di belakang sama dengan einkaufen, ich kaufe im Supermarkt ein, seperti itu ya. Ya. Nah, ini di sini Montag coba jelaskan dong, bacakan Talita. In den Supermarkt gehen, ich Ya. gehe mit meiner Mutter in den Supermarkt. Nah, ini ich gehe mit. Mit-nya itu adalah preposisi dengan datif ya. Ini preposisi-preposisi itu sudah tahu nggak Talita? Kapan? Udah tahu ya, memang dia Mit. dengan datif. Jadi meiner Mutter kan di der. Jadi meine meiner ya, meiner Mutter in den Supermarkt. In den itu karena dia Bewegung, pergi ke supermarket dengan ibunya. Jadi in den, karena supermarket adalah der, artikelnya good ya. Akusatif kan? Iya, genau ya, akusatif karena dia Bewegung, pergi ke supermarket. Tetapi kalau einkaufen, in den atau apa? In dem, im ya, in dem ya, bukan in den lagi, im supermarket atau kita singkat im ya. Oke, good. 8 di sini. Dienstag. Ins Kino gehen, ich gehe mit meiner Mutter ins Kino. Ya, ini sama ya. Ich gehe mit meiner, mit ya. Karena mit jadi mamanya, ibunya jadi der. Mit meiner Mutter ins Kino ya. Good ya. Kayaknya tadi punya akusatif loh. Iya, akusatif tapi dia karena ada mit-nya, mana yang terdekatnya gitu Talita. Oh iya. Nah, terdekatnya dibuat jadi datif. Tapi kebetulan memang karena gini,
in itu bisa akusatif, bisa datif gitu Talita ya. Ya. Oke, tergantung kata kerjanya. Nah, tapi kalau meet itu sudah obligasi bahwa dia adalah Datif. meet. Oh. Obligasi. Ya, ini dia bukan opsional ya, ya obligasi ya, bahwa dia itu adalah datif gitu loh. Walaupun di sini gehen. Walaupun ich kaufe mit meiner Mutter ein. Im Supermarkt ein gitu loh, Talita. Ngerti nggak, Talita? Ngerti, Frau. Yang terdekatnya adalah mit kan? Yang lebih banyak ya, Frau. Yang lebih dekatnya itu adalah mit. Nah, ya udah mitnya jadi yang mempengaruhi dia. Nah, kalau yang in tadi dia terpengaruh oleh kata kerja. Jadi kata kerjanya kalau lagi akusatif, si in-nya itu jadi akusatif gitu loh. Talita inget kan? Tapi kalau ternyata dia itu in juga tapi adalah datif, maka in-nya itu berubah jadi indem karena memang si in itu sudah preposisi mid dem akusatif undatif. Kalau mid itu benar-benar sudah nggak bisa ke akusatif, dia memang datif. Itu udah dipelajari kah, Talita? Udah, Frau. Sudah ya, iya. Jadi ingat kembalikan ya. Good ya, 9 sekarang. Meine Freunde besuchen, ich Besuchen. besuche meine Freundin. Ya, ini biasa ya. Ich besuche meine Freundin. Saya mengunjungi. Nah, mengunjungi itu diikuti oleh kata kerja. Kalau di sini apa nih kita lihat ini? Terindikasinya. Dari G, Freundin. Jadi mana? Terindikasi bahwa dia akusatif ya. Ini kata kerja akusatif di sini berarti Talita, si besuchen ini. Ya, besuchen ini adalah akusatif. Itu Akusatif. kalau kayak kata-kata kerja gitu bukan hafalan kan, Frau? Ya. Iya. Besuchen Benar, apa? benar. Intinya gini aja tadi yang aku bilang Talita. Kalau Mengunjungi itu kan bergerak kan? Enggak. Mm-mm. Nah, terus dia nggak ada artikelnya apa-apa. Ya udah, langsung aja. Ich besuche meine Freundin. Saya mengunjungi teman saya. Jadi dia jadi akusatif ya. Oke. Pokoknya kalau gerak akusatif, kalau Mm-mm. saya nggak gerak datif kan, Frau? Datif, iya. Gitu ya. Oke. Chen. In Schwimmbad gehen. Ich Mm-mm. gehe mit meinen Freunden in Schwimmbad. Ya, good ya. Jadi di sini saya pergi dengan. Nah, dengan ini lagi-lagi adalah datif ya. Ini Freunde kan banyak. Jadi meinen. Ini kau sudah belajar nggak? Meinen. Untuk yang pluralnya sudah belajar kan, Talita? Udah, Frau. Tapi Ada tabelnya sudah punya ya? ada, Frau, tapi udah agak lupa. Kalau diulangin mungkin bisa. Oh, nanti aku cari tabelnya dulu, besok kita pelajari ya. Biar yang ini kita lanjutkan dulu ya. Iya, Frau. Nanti kalau sambil nyari sayang waktunya ya. Good ya. Jadi seperti itu. Lalu kemudian yang 11 Ins Museum gehen. Ich gehe mit meiner Mutter ins Museum. Ya, ini sama gleich wie nomor 7 ya di sini ya. Ich gehe mit meiner Mutter ins Museum ya. Jadi dengan ibu saya pergi ke museum. Ibu saya karena mit jadinya datif. Good ya. Bitte nomor 12. Ins Café gehen. Ich gehe mit meinen Freunden ins Café. Ya, ini IG tetap gleich wie nomor 11 ya, mit meinen Freunden ins Café. Ya, pergi bersama teman-teman ya ke kafe ya, ke kafe walaupun Boegung ya. Geyennya sih benar dia akusatif, tapi dengan siapa kan? Nah, karena yang terdekatnya itu mengindikasikan dengannya, dengan seseorangnya, ya udah sih dengannya itu mit itu yang mempengaruhi ini. Ya, good ya. Chen bitte, Talita. Ins Theater gehen. Theater gehen. Ich gehe mit meinem Bruder ins Theater. Ya, good ya. Ini sama juga ya, Bruder jadi meinem ya. Gehen karena dia adalah dia nggak mempengaruhi, yang mempengaruhi si mit-nya ya. Good, ya betul. So, weiter
Zu Hause bleiben. Ich bleibe zu Hause. Nah, ini zu Hause bleiben, tinggal di rumah ya. Zu Hause itu ya artinya di rumah gitu ya. Itu udah default lah ya, sudah nggak bisa diubah-ubah. Kamu ada di mana? Wo bist du? Ich bin zu Hause. Atau ich bleibe zu Hause. Nah, kalau pulang ke rumah bagaimana, Talita? Nach Hause ya, Fra. Ya, Nah. nach Hause. Ich gehe nach Hause. Nah, itu kan biasanya adalah diikuti dia kata benda kota gitu ya. Ich gehe nach Frankfurt gitu. Ich fliege nach Frankfurt gitu ya. Ich fliege nach Hamburg ya. Tapi kalau Hause itu sudah memang default, dia tuh udah pakai nach Hause gitu ya, Talita. Iya, Fra. Kamu kemana, Talita? Nach Hause gitu. Boleh aja ngomongin nach Hause, itu udah kayak apa ya? Kalau bahasa Indonesia kan ada yang udah nempel gitu loh ya, Talita ya. Yang dia Ketetapan, Fra. tuh ketetapan ya, genau ya, seperti itu ya. Oke, good. Nah, ini foto saya. Ya, ini. Oke. Nah, sekarang coba dong bitte Talita kau ucapkan ini ya. Ini Talita. Nah, coba Boleh, Fra. kita tektok-tektok ya. Aku dulu ya. Guten Ya, Fra. Tag Hotel Central Rita Wolf. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Klein. Ich möchte Claudia Berg sprechen. Frau Beck leider nicht da. Kann Sie zurückrufen? Ja, bitte. Ist Ihre Telefonnummer bitte? 0159. Kalau garis gitu nggak dibaca kan ya, Fra? Nggak usah. 015982344607. Wiederhole di sini maksudnya berarti ih ya di sini ya, Talita ya. Ich wiederhole, tapi dia nggak sebut ih-nya lagi. Wiederhole 015982344607. Ja, vielen Dank. Wiederhören, Herr Klein. Auf Wiederhören. Ya, gitu ya. Jadi ini dia udah ucapan yang sehari-hari ya. Auf Wiederhören, dia bilang Wiederhören, Herr Klein, gitu ya. Terus ich wiederhole harusnya, tapi dia Wiederhole. Ulangi 0159. Itu maksudnya dia ih ya. Kan dia Iya, Fra. pegawai hotelnya. Oh, ada tamu nih, tamunya Herr Klein itu tadi Talita kan. Saya ulang ya, nanti dihubungi oleh Frau Rita Wolf di nomor sekian-sekian kan, gitu ya. Oke, good ya. Lalu kemudian jangan lupa nanti pengucapan untuk nomor telepon itu harus fasih ya, Talita ya. 015982344607 ya. Pas lagi berbicara ya, pas lagi apa namanya tanya jawab. Kadang nanti gini, ada temannya Talita, kalian bertanya jawab gitu, soalnya begitu. Entschuldigung ya. Oke, Berarti Talita. dulu, Fra, udah pernah ujian A1, Fra? Udah lama banget aku ya. Kenapa? Waktu itu, Fra, berarti Waktu kalau kuliah dulu. ada Wiederholung berarti ya, Fra? Kalau misalnya nggak lulus, berarti udah nggak lulus gitu. Adalah mengenai kesukaanmu ya, Talita ya. Was magst du gern, Talita? Misalnya ditanya begitu, jawabanmu gimana? Ich lese Buch gern. Ja, ich lese Buch gern. Ich höre Musik gern. Ich gehe ins Kino gern. Ich koche nicht gern kalau nggak suka ya. Ich lese nicht gern kalau nggak suka baca. Ich tanze nicht gern ya, seperti itu ya. Oke, coba kau bacakan ini semua dong, Talita. Was magst du gern? Ich höre Musik gern. Ich gehe ins Kino gern. Ich koche nicht gern. Ich spiele Fußball gern. Ich tanze gern. Ich jogge nicht gern. Ya, good ya, genau. Seperti itu ya. Oke, ini sudah. Nah, kita coba lagi yuk ke Seite. Nah, mein Beruf ya di sini ya, Seite 22 ya, Talita ya. Bitte gut. Oke. Mein Beruf di sini ya, Talita ya.
Di sini nanti ada pemahaman bacaan ya. Bacaannya itu ya kurang lebih begini-begini ya. Seperti yang ada di Kursbuch A1 ini ya. Di sini lesen Sie die Texte, ordnen Sie die Bilder zu ordnen ya. Jadi ini kita sudah lihat ada wie viele Bilder sehen Sie, Talita? Apa yang sudah Vier. kau lihat di sini? Berapa? Ya, vier Bilder ya. Good ya. Es gibt wie viele Personen hier? 5 vielleicht. Ja, vielleicht ja. Aber hier, es gibt die Namen von den Bildern. Wie viele Namen? Vier. Vier Vier Namen. ya. Ya. Wer sind Sie? Siapa saja? Wer sind Ha- Sie? Harun Arslan, Arslan, ya, good. Silke Jonas, Ya. Magda Donat, und Ja. Fabian Hoflinger. Höflinger, ja gut. Ja, es gibt Harun Arslan, Silke Jonas, Magda Donat, und Fabian Höflinger ya. Coba bacakan dulu nomor 1 dong, Talita. Ini kira-kira untuk build nomor berapa ya? Pas zu build nomor pum. Bitte, Ich bin Ärztin und arbeite in einer Klinik. Hier arbeiten warte Frau, 900 920 ya. 920 ya. Ärzte und wir haben Platz für 1250 Patienten. Ja. Ich arbeite 40 Stunden pro Woche, oft auch nachts und am Wochenende. Ja. Nama Siapa Magda kira-kira? Donat. Magda Donat. Warum denn sagst du Magda Donat? Weil ich denke, das ist in In einer Klinik vielleicht ya. In Klinik, einer ja, Klinik. ya. Hier ya. Was macht Magda Donat? Was macht sie? Sie mag. Sie Gak ada dibilang, Frau. Ya, boleh. Ya, nggak dibilang. Bisa saja kau bilang gini ya, Talita. Sie arbeitet als Ärztin. Boleh. Oder kau jawab, ini kan dia bilang, ich bin Ärztin. Jadi bisa kau jawab, sie is Ärztin. Ya, seperti itu ya, Talita ya. Ini jadi menambah supaya jawaban kita itu sebenarnya sama dengan teks, tapi bisa dijawab dengan kalimat yang lain. Misalnya, Talita, kau tinggalnya di mana sih? Rumahku di Jalan Kebagusan, Frau, ya kan, gitu ya. Kan sama, tinggalnya di mana gitu ya. Oke ya. Oke, tadi berarti dia Sie bist Ärztin ya, sie is Ärztin ya. Good ya. Lalu di sini dia bilang apa sih? Hier arbeiten 920 Ärzte und wir haben Platz für 1250 Patienten. Apa maksudnya? Ia mempunyai tempat untuk 1.250 pasien. Dia bekerja dulu. Di sini bekerja ada dia bekerja. Di sini ada pekerja sebanyak 920 dokter dan kami mempunyai tempat untuk 1.250 pasien. Ya, good, genau ya. Nah, Talita jangan lupa nanti kalau menyebut misalnya lebih dari satu Arts itu langsung kau tuliskan dalam bentuk plural ya, Ärzte langsung ya. Lalu kemudian pasiennya di sini lebih dari satu langsung Patienten seperti itu ya. Oke, good ya. Jadi dia bekerja di tempat yang kliniknya ada 920 dokter ya. Lalu memiliki tempat untuk pasiennya sebanyak 1.250 ya. Lalu dia bekerja wie viele Stunden pro Woche? Sie arbeitet 40 Stunden pro Woche. Ya? Pro Woche 40 Stunden. Good ya. Of auch nachts. Apa itu maksudnya, Talita? Setiap malam juga. Dan itu sering juga ya. Sering juga kan au. Nah, malam. Itu malam, tapi karena nachts. Jadi sering juga malam-malam. Malam-malamnya itu bukan malam, tapi malamnya banyak gitu ya. Ya, sering juga banyak gitu. Malam saya bekerjanya. Dan di akhir pekan, minggu. Akhir pekan, ya, good. Oke, good. Nomor 2, bitte, Talita. Lies
Ich bin Techniker bei VW, VW. ya, Wir produzieren Autos ya, good. in Wolfsburg arbeiten 5000 Fungsi, ya, 50.000 Menschen. ya, Ich good. arbeite am Wochenende, aber ich habe 2 Tage frei, Montag und Dienstag. Ya, so where is das? Pas Um, to in Bild nomor, Fabian, Jenka, Fabian Huflinger, vielleicht Fabian, order, Harun. Oh nein, Harun Harun Arslan, Arslan, Frau. warum denn? Warum denn sagst du Harun Arslan? Ich weiß nicht, weil Mhm. in Nummer 3 ist Ja, Taxifahrer. Fabian Hoflinger ya. Fabian Huflinger. Und nomor 4, Silke Jonas vielleicht. Ya. Silke Jonas. Oke ya. Nah, di sini ya Harun Arslan ya. Memang tidak terlalu kentara, tetapi memang benar caranya Talita. Lihat dulu yang nomor 3, 4, kalau ada teks yang lainnya, lihat dulu benar nggak nih, aku jangan langsung centang gitu ya. Nah, ini di sini memang kalau yang nomor dry ini taksifarer, sudah pasti Fabian Hoflinger ya di situ ya. Lalu berarti antara Silke dan Harun, tetapi di sini dia bilang tekniker ya. Dan yang 4 itu studentin, berarti studentinnya Silke Jonas ya, seperti itu. Ya, paling begitu cara taktik kita untuk melihat teks ya, supaya nggak salah. Cari kata kuncinya ya, good ya. Nah, nomor 2 kita kembali, Ibin tekniker, saya adalah apa? Tekniker ya, di perusahaan VW ya, mobil. Kita memproduksi mobil-mobil ya, banyak gitu ya, maksudnya. Di mana kotanya Talita? In Wolfsburg. Wolfsburg ya, di mana di sana bekerja 50.000 orang ya. Dia bekerja di akhir minggu ya. Lalu apa dia bilang di sini? Aber ich habe 2 Tage frei. Tapi aku mempunyai 2 hari libur, yaitu Senin dan Selasa. Ya, good ya. Jadi dia ada hari liburnya adalah 2 hari seminggu, yakni Senin dan Selasa. Das ist Harun Arslan. Ya, good. Weiter, 3 bitte, Lies, Talita. Ich bin Taxifahrer bei Taxi Central. Ich fahre pro Jahr 40.000 Kilometer und lese 45 Bücher. Ich warte viel und lese. Ich arbeite 6 Tage pro Woche. Am Montag habe ich frei. Ya, ini Fabian Höflinger ya tadi ya, kelihatan karena ada gambar tulisan taksinya ya. Dia adalah pengemudi taksi ya, taksifarer ya. By itu biasanya ditunjukkan untuk apa sih? Digunakan untuk apa sih, Talita? By itu bisa nentukan kayak tempat gitu atau? Iya, tempat bekerja biasanya by ya, by taksifarer, taksi sentral, by Allianz misalnya, by VW gitu boleh ya, seperti itu ya biasanya ya. Good ya. Lalu kemudian dia setiap tahunnya berjalan ya, fahre itu biasanya dengan mobil, kendaraan. Saya berkendara. Kalau gehen dengan kaki, kalau fliegen pesawat ya. Ya. Saya berjalan mengendara setiap tahunnya 40.000 kilometer ya. Nah, lucunya di sini dia nggak nyambung ya, membaca 45 buku ya. Oh iya, Bro. Ya kan lucu ya. Ya berarti memang di sana orangnya sudah yang artinya walaupun banyak pekerjaan pun buku tetap menjadi kesukaan mereka atau hobi mereka ya sehari-harinya ya. Lalu kemudian di sini Iwarte viel und lese. Oh, karena dia sering menunggu. Namanya juga lama menunggu. Dia sudah dipanggil oleh orang, lalu ternyata yang manggil itu lama untuk jalannya ya, ketika masuk ke taksinya ya. Jadi udah dia baca aja gitu ya. Keren juga ya. Menunggu sambil menunggu. Menunggu sambil membaca ya. Oke ya, und lese ya.
Ich arbeite 6 Tage pro Woche. Dia bekerjanya berapa hari, Talita? 6 hari per minggu. Ya, lalu berikutnya apa? Dan hari Senin aku libur. Ya, Seninnya dia dapat libur ya. Good ya. Weiter nomor 4, Talita. Ich bin Studentin, ich bin von Montag bis Donnerstag an der Uni. Ich lerne am Freitag und am Sonntag. Am Samstag habe ich frei. Ich studiere Architektur in Köln. Hier gibt es 670, 670. Ya, jadi gini Talita, kalau misalnya tadi ada 40.000, 40-nya dulu, Virci, lalu ribu itu 1000. Nah, kalau 670 dipotong berarti satu dulu, 600, lalu 2 und 70. 70. Kalau 675, 670. ya seperti itu ya. Arsitektur Studenten. Zu viele. Ya, coba auf Indonesisch, Talita. Aku Saya. adalah seorang murid perempuan. Aku di universitas dari hari Senin sampai hari Kamis. Aku belajar hari Jumat dan hari Minggu. Ya. Hari Sabtu aku libur. Aku belajar arsitek di Köln. Di sini ada 670 murid arsitektur, sangat banyak. Ya, good ya. Jadi dia adalah seorang studentin, dia belajar di kampus, maksudnya dapat Vorlesung nih kayaknya ya. Hari Senin sampai Kamis, Ander Uni. Nah, kalau universitas biasanya dia memang Ander ya, Ander Uni ya. Ya, Ich lerne am Freitag und am Samstag. Nah, dia belajar di hari Jumat dan Minggu ya. Nah, ini berarti dia mungkin belajar tambahan sendiri lah kalau kayak gini. Lerne itu biasanya begitu ya. Dia nggak yang formal ya, tapi kalau Vorlesungnya adalah atau kuliahnya Montag bis Donnerstag ini maksudnya ya. Lalu kemudian dia free-nya adalah hari Sabtu ya di situ. Nah, dia bagus juga nih di sini ya, dia menyatakan bahwa di luar Vorlesung dia sebenarnya belajar ya. Belajar terus. Jumat dan Minggu tadi gitu ya. Sabtunya tuh libur officiële berarti ya, officiële von der Universität ya, dari kampusnya secara ofisial dia libur hari Sabtu ya. Dia belajar arsitek. Arsiteknya di mana? Köln ya. Di situ terdapat 670 mahasiswa arsitek. Wah, banyak banget gitu maksudnya dia. Zu viele, banyak banget. So, sekarang kita coba dulu dong Talita, di sini ada yang di bawahnya B. Langsung saja 920 kan 920. 50.000 itu berapa sih tahun? 50.000. Ya, good. Lalu bawahnya 1.200. 1.500. Ingat ribuan ya, pengganti 1.000 ya. Berarti 1.000 gitu, Jadi, 1.250. Ya, genau, richtig ya, betul ya. 670, 670. Ya, good. Weiter. 40, 500, 45. Berapa? 45. Good. Weiter. 40.000, 40.000. Ya, good. Ya, itu tadi adalah angka-angka yang ada di teks yang tadi Talita baca ya. Good ya. Nah, kemudian kita coba. Nah, di kanannya Talita bitte guck mal Seite 23 ya. 23 di sini ada ya. Ya. Ada plural formen ya. Der Arzt, die Ärzte ini ya. Lalu kemudian betul. Di Bücher. Das Buch, di Bücher ya. Kilometer itu apa? Di kilometer. Ya, di kilometer ohne Endungen ya. Good. Lalu di Stunde. Di Stunden. Ya, good. Der Mensch. Dimension Ya. Der Patient. Ya, der Menschen.
Tapi kalau Di misalnya oh mens itu artinya people gitu. Apa ya? Oh my god, lu tuh ya. Apa ya kalau bahasa Indonesia enggak? OMG gitu ya, Bro? Iya, OMJ tapi manusia gitulah kira-kira ya. Der Di Mensch dimension ya, der Patient, die Patienten, ya, Patienten gut. Das Auto, die Autos. die Autos ya, good ya. Oke, good, das ist sehr good ya. Nah, coba bacakan dulu dong Talita di sini di bawahnya itu ada kotak kuning, ich bin und so weiter, ich bin bis, ich Ja, sind, Frau. ya, bitte. Ich bin, ich habe, ich arbeite, du Hmm. bist, du hast, du arbeitest, sie ist, sie hat, sie arbeitet, wir sind, wir haben, wir arbeiten, ihr seid, ihr habt, ihr arbeitet, sie sind, sie haben, sie arbeiten, sie sind, sie haben, sie arbeiten. Ya, good ya. Ini supaya nambah terus ingat untuk conjugierte verb-nya ya. Supaya Ya, nanti Frau. pas ditanya tidak jadi lupa ya. Oke. Nah, kita buka di belakangnya lagi dong. Bentar ya, Talita ya. Auf Seite uncuancih dong Talita. 28. Ya, sebelum kita selesai kita baca lagi teks lagi ya. Udah, Frau. Udah ya di situ ya. Ya. Bentar, nah itu di situ ada in der Stadt ya. Ini es gibt wie viele Bilder? Sehen Sie Talita sampai ke kanan ke 29 bis 29. Ya, es gibt 6 Bilder ya. 6 Bilder ya. Lalu kemudian coba bacakan dulu dong Talita ini yang nomor 1 yang paling atas itu der Markt ist bitte. Coba, Der Markt ya. ist über 220 Jahre alt. Hier kann man was alles kaufen. Nicht nur Fisch. Früher kommen 5 Millionen Besucher. Ya, good ya. Jadi di sini coba auf Indonesisch kan Talita. Bitte übersetzen Sie. Ya. Der Markt berarti pasar ya. Ini pasar ini 220 tahun. Lebih, Uber itu di atas. Jadi Di atas. usia ya maksudnya Jahre alt ya. Good. Pasar ini berusia lebih dari 220 tahun. Di sini orang-orang bisa cepat membeli, tetapi tidak hanya ikan. Gitu. Ya, ya betul. Setiap tahun. Di sini orang bisa membeli semuanya, fast alle ya, fast alle. Hampir semua bisa, hampir ada semua ya. Tidak hanya ikan. Berarti dia toko pasar apa, Bro? Pasar ikan ya, karena dia bilang nggak hanya ikan loh. Misalnya gini ya, ini toko buah, tapi nggak hanya buah yang dijual di sini, ya kan? Seperti itu ya. Oke, good. Weiter, pro Jahr. Di setiap tahun 5 million orang pengunjung datang. 5 million pengunjung. Betul ya, seperti itu ya. Jadi dia pasar besar gitu ya. Fishmarkt berarti ya. Fishmarkt artikelnya apa, Talita? Der. Itu der ya. Lagi-lagi kita lihat ke belakangnya ya. Good ya. Lalu kemudian bawahnya dong Talita, bawah kiri. Das Rathaus in Hamburg besuchen jedes Jahr mehr als 100, 100 aja boleh. 100.000 boleh ya. 100.000 Menschen. 100.000 Menschen aus aller Welt. Ja. Es ist über 100 Chen saja boleh ya. 100 Jahre alt. Das Rathaus ist 111 Meter breit und der Turm in der Mitte ist 112 Meter hoch. Ya, good. Auf Indonesisch bitte, Talita. Rathaus itu pusat kota ya, Frau? Rathaus itu semacam parlemen ya. Seperti itu kan, rat itu kan menasehati ya. Gedung parlemen ya. Gedung parlemen di Hamburg terkunjungi
Mm-mm. tiap Setiap hari setiap eh tahun lebih dari setiap tahun lebih dari uh, 100.000 1.000 orang orang dari seluruh dari aller seluruh world, dari seluruh dunia ya. ya, Prof. Oke. Itu bangunan ini lebih dari 110 tahun. Usianya ya. Usianya 110 tahun lebih. Lalu Gedung parlemen ini 111 meter, berarti itu lebar ya, Prof? lebarnya 111 Lebarnya meter. 111 meter dan menaranya di tengah-tengah 12 meter tingginya. Ya, genau ya, seperti itu ya. Oke, good ya. Yang sampingnya coba Talita bacakan. Zwei Terminals, 60 Airlines und 125 Ziele auf der ganzen Welt. Das ist der Hamburger Flughafen. Hier gibt es mehr als 60 Geschäfte und Restoran. Ya, restoran. Nah, restoran itu adalah adaptasi dari bahasa Prancis. Maka sering kita masih menggunakan restoran ya, seperti itu ya. Oke, auf Indonesisch bitte Talita. So was is das? Itu airport ya, Bro? Airport adalah Flughafen. Ya, der Flughafen. Der Flughafen. Good, 2 terminal, 60 penerbangan, dan 125 perjalanan dari Chile, ya good. Tujuan dari seluruh dunia itu di Pelabuhan Hamburg. Ya, good. Pelabuhan udara ya, airport ya. Weiter. Di sini ada lebih dari 60 toko ya, Bang? Toko, good, genau. Jadi 60 lebih dari toko. satu. 60 di sini lebih dari 60 toko dan restoran. Ya, good, seperti itu ya. Oke, jadi itu Flughafen ya. Oke, weiter bawahnya Talita der Hafen. What is der Hafen? Was meinst du? Permainan ya, Bro? Kira-kira dari baca jadi dia adalah kalau tadi Flughafen ya, genau seperti itu ya. Oke. Itu bacakan dong Talita. 12.000 gitu, Bro. Ya. 12.000 Schiffe pro Jahr. Das ist der Hamburger Hafen. Die Schiffe fahren in 900 Städte in 175 Länder. Ja. Der Hafen liegt an der Elbe. Die Elbe ist ein großer Fluss. Bis zum Meer sind es circa 100 Kilometer. Ja, gut. Bitte auf Indonesisch, Talita. 12.000 kapal per tahun. Itu di Pelabuhan Hamburg. Itu adalah Pelabuhan Hamburg ya. Kapalnya itu berkendara di 900 kota. Di 175 tempat landasan ya, Bro? Länder negara. Di 175 negara. Pelabuhan itu terletak di sudut ya, Elbe, Bro? Atau danau? Der Hafen liegt an der Elbe. Oh, der Hafen. Yang mana maksudmu? Ya, der Hafen sungai ya. Jadi pelabuhannya ini kan pelabuhan ya. Dia terletak di pinggir sungai Elbe. Jadi kalau kayak kita di sini pelabuhannya nggak sungai ya, di pinggir sungai, tapi langsung ke laut ya, hampir ke laut ya kalau kita ya di Jakarta ya, Pelabuhan Tanjung Priok ya. Berarti Elbe itu bukan danau ya, Bro? Bukan, dia Fluss. Fluss itu ini apa? Sungai ya. Ein großer Fluss ya, dia adalah apa? Großer Fluss? Sungai yang besar. Sungai yang besar yang bermuara kemana? Ke laut. Ke laut. Kira-kira berapa? 100 km. 100 km ya. Cirkanya itu adalah kira-kira ya. Oke, good ya. Das ist der Hafen. Und weiter Seite 29, Talita. Was ist das? Bild Der Gereja ya, Bro? Ya.
Ya, der Michael eine Kirche. Kirche. Nah, di sini der Michael. Der Michael itu maksudnya namanya ya, kayak misalnya der apa ya, der Paulus eine Kirche gitu ya. Tapi kalau Gereja Kirche sendiri gereja itu adalah die Kirche ya. Gut. Kirche. Der Der Michael eine Michael eine Kirche. Kirche ist das Symbol Ja. von Hamburg. Hier ist Platz für 2500 Menschen. Der Turm ist 132 Meter hoch. In Ja. 82 Metern Höhe, 82 in ja, 82 80 Metern Metern Höhe. Höhe nach Höhe, ja. 453 453 Stufen ist eine eine Plattform. Plattform, ya. Von hier kann man den Hafen sehen. Sehen ya, good ya. Der Michael adalah sebuah Sebuah gereja. gereja yang simbolnya Merupakan dari simbol dari kota Hamburg. Hamburg ya, betul. Di Hier sini Platz für, untuk 2.500 orang. ya, artinya memuat bisa 2.500 orang ya. Kemudian menaranya Menaranya itu setinggi 132 meter. ya, Di ketinggian 82 meter, ya. lewat dari 450 Setelah 453 tangga, Stufen itu tangga. kan erste Stufe, zweiten gitu tangga, itu ada platform atau platform tuh kayak tempat jedanya gitu ya. Nah, dari sini apa? Orang-orang dapat melihat pelabuhan. Melihat pelabuhan, berarti dia dekat ke Hafen ya, Hafen von Hamburg ya, seperti itu ya. Dia bisa melihat ke sana ya. Good ya. Terakhir, Talita bitte. Ini kayaknya apa nih? Airport. Airport tadi kan sudah, Flughafen. Ini apa kira-kira moda transportasinya? Airport sudah. Bahnhof. Hafen, ya, Bahnhof ya, good ya. Bitte, Lies, Talita. In 8 Stunden nach Warschau, in 6 Stunden nach München, in 4 Stunden nach Kopenhagen, in 2 Stunden nach Berlin. Jeden Tag fahren am Hamburger Bahnhof 720 Züge. 720 ya. Boleh juga 720 boleh sih ya. Züge. What is Züge, Talita? Zug itu kereta ya. Kereta. Dalam bentuk pluralnya Züge ya. Juga, good, iya. ya. Good ya. Oke. Apa ini auf Indonesisch? Di 8 jam. Nah, in 8 Stunden itu maksudnya 8 jam menuju gitu ya, Talita ya. In itu ya. Jadi 8 jam menuju Warsawa di Rusia, lalu 6 jam menuju kota München. 4 jam menuju Copenhagen, Denmark ya. 2 jam menuju Berlin. Ya. Itu kira-kira rute-rute ramai kayaknya ya, maksudnya dia ya. Jeden Tag fahren am Hamburger Bahnhof 720 Züge. Jadi setiap hari itu jalan di Hamburger stasiun itu ada 720 kereta. Zu viele ya kalau ini ya. Coba ya hitung di Manggarai berapa ya. Oh ya, PR nih kalau enggak ya Talita ya. Kau cari di Google ya untuk minggu depan ya. Berapa kereta di Manggarai, bro? Juga ya, juga. U-nya aku lagi nggak bisa, aku ganti cuege ya. Cuge fahren am Manggarai Bahnhof ya. W-nya besar, bentar ya. Ini Hausaufgabe ya. Nah ya, Talita ya. Oke ya. Oke.
Hast du Frage oder Fragen, Talita? Ini HA itu maksudnya apa ya, Prof? So, Hausaufgabe ya. Oh, Hausaufgabe. iya, Prof. Talita ya, PR kita untuk Senin ya lagi ya. Senin kita Iya, akan Prof. belajar lagi. Nah, Talita jangan lupa yang kita sudah bahas hari ini, kau tulis semua di rekap ya. Itu nanti Talita semakin ingat, nanti pas Agustus bisa mengikuti ujian ya, Dek ya. Iya, Prof. Oke, hast du Frage, Talita? Nein, ich habe keine Nein, Frage. keine Frage. Oke, Talita. Tschüss. Demikian pembelajaran kita hari ini, kurang lebih ternyata mencapai waktu 2 jam tanpa terasa, yakni pembahasan untuk preparasi atau persiapan ujian sertifikat A1 di Goethe Institut. Oke, untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Auf Wiedersehen.